حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. आमिर बिन साद से हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो कुछ करते हो अगर तुम्हारा मकसूद रज़ाए इलाही हो तो उस पर तुम्हें अजर दिया जाता है, हत्ता कि जो लुक़मा तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो उस पर भी सवाब पाते हो।